Slick! Hi, Slick! Mama Gorda, Slick! We have, we have puppies again. 8 puppies. And then, this is gonna be the last dog that we're gonna have right now. Until we're gonna move out soon. Puhon mo lang Diyos. And maybe we will take care of this Cindy. And that one is Slick out. Because you're travieso. Travieso. ¿Este también? Muy traviesa. ¿Este también? Ah. You know what? Oh, Cindy. No, I don't want to play with you running around. You know, Mama cannot run. So, call Daddy. Tell Daddy to play with you. Dali. Abibi. I speak Spanish or Bisaya. Huh? Okay, go. Sit down. Speak. Oh. Gusto dyan ni mo gawas ha? Pero di... Ayaw ato dito ba? Ang akong bike exercise bike. Walay gamit-gamit. Palit-palit. Palitan ko sa kong anak. Wa dyan gamit-gamit. Kay sus kakapoy. May pa ako na lang ikatulog. Tugnaw pa. Slick. Kini karon na ako sa gawas kay dili tugnaw. Chili init. Unya kuan kanang day off man ako na po. Today is November 23rd. No, 24. Yeah, no 23rd. So magkuan nami mag-istorya na pod mi aning kuan Cindy kay ang iyang igsuon si Pitbull nasa sulod nagigda tulog siya. Sige na ako gitawag dili mo sagot kay di man gyapon kadungog. Unya manilhig ko dito unya taud-taud manilhig ko dito kay itipok na ko tanan ang mga kuan mga hugaw tapos sudauban na ko ba. Thanks for watching. Peace out.